All right. So we're back with our asynchronous class. So lipids, still on lipids, LP3. So terms lagi ta. Butter, ada kita iton kuan. Biochemical connections. Fats, butter versus margarine kono, which is healthier. The major difference between ako mga gina-highlight ko lahat, mga medyo nakakapansin ako. Ang diferensya ko no hiton fats nganhin oil. Of course, animo oil is mga liquid, animo mga fats medyo um hindi masayang nga solid in the fact nga diri na change in shape, basta nakakaporma na yan sa shape, iba, so we call them solid. The percentage of unsaturated fatty acids, so mo tara diferensya ang kadamo kuno ang kadamo percentage han imo double bonds unsat fatty acids, meaning ang mga double bond nga fatty acid. Okay, ang kadamot nira. So kung turo damo, mas oil hiya, I think. Add to the This difference is far more important than the fact that the length of the fatty acid chain can affect. So another one, the length of the fatty acid chain can affect. Iton imo melting point. Sering ko pa man, kung dagko na imo molecule, the more tira nga diri nakakakiwa, the more low tira nagiging solid. So labot lang nga nakaka-affect gihapon iton imo double bonds, triple bonds, kay nagkakamiadahin kink, di ba ang explanation na to, hanadi is, pag nagkakamiada kahin kink, is the more nga diri rigid ang pagkaka, 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 to, pag-compress sa nimo compound. Meaning, kung diri ra compress, mas nakaka-counteract hira, or nakaka-interact hira, that's why more hiya nga as liquid or as oil. Okay, pero kung fatty para itong kaada itong mga animal fats, we call them fats, though they are the same lipids. Meaning they are of the same class lipids. Kay waray ra mga double bond, so mas compact it imo molecule to molecule. The more nga compact, the more nga diri ra nakakagios because of van der Waals forces. Kay waray man spaces in between. So kung waray tuya, and then you would have a somewhat solid gel type, di ba? Or baga kasi ang solid nga medyo mahumok liwat. Ba? You can imagine. Sige nga solid. Unsaturated fats are distributed varying proportions in different parts of the body. So nag-iiba-iba ito ang imo fats ay iba-iba nga parte timlawas. The membranes and internal organs, ang mga membranes, meaning it naka encapsulate it imo mga cell, ito imo mga organs, iton mga warm-blooded animals have higher percentage of saturated fats. So higher percentage saturated fats, again, kung saturated diya is single bond, so the more tiya nga mas compact itira packing fats that do the membranes of skin tissues. So ikumpara liwat haira mga panit. So ano kasi ito, which helps them keep the membrane more solid at higher temperature. So at higher temperature, mas solid ang imo fats ang damon saturated. Damo unsaturated. Amo tiya, more solid at higher temperature. Of the internal organ. An extreme example of this found in legs and body of reindeer. May example yan dito. Another one is may bacteria kuno dili. When a bacteria are grown different temperatures, the fatty acid composition of the membranes. So this is a study. Nagtry ra nga ang bacteria kuno nga ginpapatubo iba-iba nga temperature, nasabtan nira nga more unsaturated fatty acids at lower temperature. Meaning, mas damo talaga ang irreliwat unsat nga fat. Diba ni mo mga bacteria, cell manggapitira, they may be a single cell bacteria, pero may dagapit nira membrane. So, nasabtan nira nga gipapatubo nga ni mga bacteria mga maghagkot, membrane changes to reflect the fatty acid composition membranes changes to reflect more unsaturated fatty acids at lower temperature. So, mas simubo nga nga temperature mo rin ipapatubo yung mga bakterya. Pareho nga klase ng bakterya ha. So, this is a research probably nga duroda mo it na hihimo nga unsaturated fat content. Kumbaga, magpatubo kang bakterya, ba? Kala, patubo kang bakterya, pero kontrolo ng temperature, rumubo. So, and then, imo pa-analyze yan na ito imo fats.
damo mat pamaagi, di ba? So pag pa-analyze nira naasibtan nira nga at lower temperatures nga nga pagpatubong bakterya duro damo nga unsat fats. So ano ton unsat fats? An unsat fats is may double bond, may mga kink diri good so kakompakan nimo mga fats. So damo riya nga liquid. Pero kon of course, other ni damor nga adurat mapaso, damor nga damo iton saturated fat. Okay? Another for example, because cardiovascular disease is correlated with diets with saturated fats. So cardiovascular iton aton mga sakit-sakit ha kasing-kasing itira mga tubo-tubo iton mga heart attack, mga ano pa ito tadi ulo. Ito nga napaparalyze ka, ito ra nga tungod ito aton taba pagkalagas. Cardiovascular diets have high saturated fats. Itira findings high in saturated fats. Ano saturated fats? Iton mga single bonds la. More unsaturated fats may reduce the risk. So kung mo kunot aton unsat nga fats, ngayon kakao, nare-reduce iton risk iton heart attacks and stroke. Yun, stroke. Okay, amin takabutangin din eh. So, ibig sabihin, mas healthy talaga iton unsaturated fat. Maging ko kanya nito, good for the heart. Iton lycopene, I think. Adi siguro ng kapinin nakabasakin din eh. Yon, ano pa? So, pero pwede nimo began to market butter substitute. So, ang butter, diri maupay. So, gini mo na substitute, which is plant-based. That were based on unsaturated fatty acids, but that would also have the physical characteristic of butter. So, for yung butter kasi medyo solid, di ba? Pwede na miglahid. Unlike kung liquid ito, magtuturo. So, for pareho butter, pero duro mo yan na iti unsaturated. Diba? Amo iti raginihin mo. Nakalagang may market butter substitutes that were based on unsaturated fatty acids. But that would also have physical characteristic of butter, such as being sold at room temperature. They accomplish this task by partially hydrogenating the double bond. So, nahihimoy ni Nira by partially hydrogenating the double bonds in the unsaturated fatty acids, making up the oils. So, ano mo oil nga liquid, gina-hydrogenate, meaning nagdudugang ka na hydrogen na yung double bond, and then it makes into a naging ansatya. Okay, the irony here is that to avoid eating the saturated fatty acid, ina-avoid nga ni nato itong saturated fatty acid, pero saturate mo man liwat tiya. So, amo ni tiya title din butter versus margarine. Kay yes na substitute ang butter, pero ang margarine liwat, kay nadugang man liwat kitahin, amo tiya sinsaring the irony here. Avoid eating saturated fatty acids in butter substitutes were created from polyunsaturated oil. So, mga oils ini nga damot ira double bonds by removing some double bonds, thus making them more saturated. In addition, many of the soft spreads that are marketed as being healthy may indeed pose new health risk. Kaya naman, kaya na kasi diri na luwatira ansat. Kaya again, nakita nila nga ang mga ansat nga fats nila mo pa talawas. Tay kay oil man lotiyang kan mga tanom. Diri gina-hydrogenate, nagiging saturated na iya. Oh, that's a trade. Kumbaga, nagiging solid na iya, pero nabalik na lot kita na problema nga saturated na lot ang animo panlahid. So, bagan ginuwat-uwat lang kita dahil ng aton mga panlahid. Okay. Anyway, you can read it here. In the hydrogen from some double bond are converted to the transform. By the paloti, the uncis nga ng transform. Ang kabutangan kasi ang imo cis form, medyo naking gadiya, pero di rin masyado. Bagalaga piyahin na diretso. Samantalang ang imo transform. By the drawing nga din I think ato dito na una. Ang imo difference between cis and trans. Going back to organic chemistry, our cis nga double bond, naka-double bond yung naka-cis is pareho ada nga side iton imo attachment iti mo ginngaranan niya cis, di ba? Balikin niya cis ng trans. Pag trans magkabilaan. So kung magkabilaan hira, the more nga imo kink is I think it's something with the kink. But
really transform are better than the cis form. Adi man to didi. Yung sinisiri nga LDL, studies now show that trans fatty acids raise the ratio of LDL, low density lipoprotein cholesterol compared to HDL, high density lipoprotein cholesterol, a positive correlator of heart disease. So, a positive correlator ito mo HDL. So, meaning, basta nga ni itaas mo trans, it raises the ratio of LDL. Ito mo mga low density lipoprotein. Kung hitaas ito mo trans fatty acids, nakatrans mo, may part that yaking kiti double bond nga nakatrans siya. Kung cis siya nga type, so which is a high density. Diba ang cis, kung i-compare nimo trans, ang cis nimo is adayahiton pareho nga kuan nga lugar. So nahinabo, diri good, I think diri good masyado nimo king. So bagan mas compress pagapya ito nga high density imo protein, lipoprotein. So, cholesterol, positive correlator of heart disease. So, high dense. Amit nga HDL. High density lipoprotein nga klase nga cholesterol. That's a cholesterol. So, more hiya ha, solid, the more hiya nga nakaka-cause heart attack. You can read that. And then you have single molecule fluorescence. So, ini nga term nga fluorescence, this is a type of an analysis. Ini nga analysis at katulad analytical chemistry. Fluorescence is gibubombard nimo irahin something chemical iti mo parts iti mo organic substance ngan ito iya nga part is na fluoresce with a certain color. Ambient fluorescence. So by that ina-analyze ito nga fluorescence spectroscopy. By fluorescence spectroscopy. Ito nga iya gini-emit. Ay niya gini-emit nga light. Again fluorescence is na-emit yan iya kalugaringon nga light kay tungod may taka ginihimo hanimo sample. Okay? So we call that fluorescence spectroscopy. I think may din natin fluoresceia. Kami ito bagan light. Diba? Analot niyo nga da. Liposomes, spherical aggregates of lipids are arranged so that the polar head groups are in contact with water and non-polar tails sequestered from water. So, parep ka pa nato yung kinita nga mga para panimo membrane. So, it liposomes la is spherical aggregates. Bagan liso-lison imo kanang lipids nga palidong iya. Hugos siya bali. Tapos an imo baw of course kung mo tubig, kung adaya igbaw ton kuan, animo polar head groups are in contact with water kay gusto man ng tubig. So, meaning, bagat yan blob nga probably gawa sa mo polar head groups. Meaning, interacting with water. Okay? Nakikitaan ko na, pero naka minutes. Makuha rin hilaba. 30 minutes. So, may I cut.